Hi guys! So ako dai si Alan sa Vergara. Yeah, ako si Aileen sa Vergara. Karon kay tudloan nato siya guys ug unsa ang mga sounds sa alphabet ug unsa lang kuya mga words. Let's start. A, B, C, D, E, F, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. karon na pod kay ibaluon na to ang mga sound sa letter. Sa letter A, unsay sound sa letter A? A, Louder. A, B. B, Louder please. B, C. K, Again. K, D. D, Again. D, E, Sound sa E. E, E. E, Sa F. Sa G. G, Sa H. Sa I. E, E. E, Sa J. J, J. J, J. J, J. J, K. K, Again. K, Sa L. Sa M. N. O. O, P. P, Q. Q, R. S. T. T, U. O, U. U, Dili siya. Lahi siya ang tingog sa O ug sa U. Kaya ang O, humukra. Say, O. O, O. O, Sa U. U, U. U, V. W. Y, X. Y. Y, Again. Y, Z. Z, Karon kay ug unsalay mga words nga naa sa letter. Sa A, Apple, another nga things nga naa sa apple. alphabet, Another. Sa B, ball, another nga kuan sa B. ballpen, Sa C, cup, another nga kuan sa C. cup, What? cup, Again? cup, Sa D, doll, again? doll, Doll? Another pa jud. Another nga thing nga naa sa D. doctor, Again? doctor, Sa E, egg, another. Another nga naa sa E. Another nga thing nga naa sa E. Is the what you call this animal? elephant, Again? elephant, Sa F, fish, another nga kuan sa F. frog, Very good. Sa G, giraffe, another term. goat, Goat. dog, Very good. So sa H, house, house dayon. horse, Very good. Sa I, ice cream, sa lain pa jud nga words nga gasugod og I. eggnog, Again? eggnog, Sana? tubuan, Eggnog. Spell it out. What is spell it out sa spelling niya? iglog, Okay, very good. Sa J, jeep, sa other words sa J, jar, sa key. cola, What do you call this animal? cola, Koala. koala, Other term of
ay other nga things nga K. nasa K. 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 Very good. So, sa L, Lion. lion, other nga words nga naa sa L. Lemon. Very good. Sa M, Monkey. another thing. Mouse. Very good. Sa N, Nest. another nga words or things nga nasa N. Numbers. Very good. Sa O, Orange. other nga things or words nga nasa O. Saman. Ano nasa other nga kuan sa O. Dagan kayo. Octopus. Again? Octopus. Octopus. Sa P, Pear. pear. Other nga words nga naa sa P or things nga naa sa P. People. Very good. Sa Q, Queen. other nga kuan sa Q. Like, for example, nga nasa mga animals or words, things nga naa siya diri na belong sa Q. Now naa sa naman. Nga naa sa Q. Is the wheel. Queen. Next is the, Rabbit. what is the sounds of this alphabet or letter? R. What is this? Rabbit. What is this? R. Oh, what do you call this animal? Rabbit. Next is the, S. what is the sounds of this? What is the example? What is the thing or belong to the letter of S? Sun. Sun and other. Sunset. Very good. T. What do you call this animal? Turtle. Other things or words that belong to T. Toy. Toy. Very good. Sa U. Umbrella. Very good. Sa V. Violin. Sa W. Wheel. Whale. Whale. Sa X. Xylophone. Sa Y. Yuguri. What do you call this? Yuguri. Are you sure? U. You. Gert. Gert. What is this? Yogurt. U. Yogurt. 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 Next is the. Zebra. Next is the. Z. What's the sounds of Z? And what do you call this animal? Zebra. Very good. Now let's have a clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Very good. Very good. Again. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay.